সবাই জানে এটা। সেই সময় সকলের প্রয়োজন হয়েছিল, তাই মঞ্চ হয়েছিল। অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন নতুন দিল্লি বিধানসভার ক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচন অফিসার বিজেপি তাদের আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি বিজেপির সমস্ত ভুল কাজের সুবিধা দিয়েছেন। আমাদের आश्वस्त कर दिन कांग्रेस पार्टी को हरा के अरविंद केजरीवाल सत्ता पे आए थे। तो किसने कांग्रेस पार्टी को हराया था और इसके लिए किसका सुविधा हुई, इसमें सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी को पास है वो अरविंद केजरीवाल है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की चुनाव में लाभ मिलने की अवसर मिले, हर जगह ये अरविंद केजरीवाल जाकर वहां रोड़ा बन के वोट कटुआ के रूप में खुद को साबित कर चुके थे। और देखो ना, एक व्यक्ति अन्ना हजारे जैसे एक बुजुर्गों को धोखा देकर जिस तरीके से सत्ता पे आए, उनके लिए और विश्वसनीयता क्या हो सकती है कि वो सत्ता पे रहने के लिए, सत्ता पे काबिज होने के लिए किसी को खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं अभी, क्योंकि दिल्ली में अब कांग्रेस पार्टी अपना ताकत, अपना समर्थन, अपना जोश और होश सबके साथ चुनाव में उतर गए हैं। दिल्ली में अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खास नतीजा निकलना तय है। हमें उम्मीद है कि इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़े अच्छा नतीजा आने वाला है। इसलिए आम लोगों की रुझान देखते हुए वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वोट उनके पास जाए, कांग्रेस पार्टी को सीट ना मिले, कांग्रेस पार्टी को वोट में कटौती हो। ये चालाकी वो कर रहे हैं, वो करना ही पड़ेगा उनको। इसलिए खामोखा कांग्रेस पे आरोप डालते हुए खुद को और ज्यादा कमजोर ये साबित कर रहे हैं। কি করে খুশি হয়? বাংলার কোনো মানুষই খুশি নয়। তৃণমূলের দলের নেতাদের হয়তো খুব সন্তুষ্টি হচ্ছে, দিদির পরিতৃপ্তি হতে পারে, তৃণমূল দলের নেতাদের আনন্দ হতে পারে, এটা নিয়ে বিজয় উৎসবও করতে পারে, যার কেউ ধরা পড়লো না বলে তৃণমূল বিজয় উৎসব করে দিল, তাও করতে পারে। কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষ তারা সবাই দেখেছে, জেনেছে যে এখানটায় বিচারের নামে প্রহসন করে পুলিশের মদতে এবং কেন্দ্র রাজ্যের উভয়ের মদতে একটা ঘরের আমাদের মেয়ে যে ধর্ষিতা এবং খুন হলো, তার বিচার কিন্তু এখনো পূর্ণ হলো না। কিন্তু আবার বলছি, কোর্ট, এই সিবিআই আর কাউকে ধরতে পারলো না মানে এটা নয় যে আর কারো বিচার করলে হবে না। কারণ আপনারা জানেন, আরসি তালওয়ার হত্যাকাণ্ডেও খুঁজে পাচ্ছিল না আসামি। কোর্ট শতপবিত্র হয়ে কে আসামি চিহ্নিত করে তাদের যাবজ্জীবন দিয়েছে। অর্থাৎ কোর্টের হাতে কিন্তু সর্বোচ্চ ক্ষমতা, সেই কোর্টকে কিন্তু আমরা ভরসা রাখি। যখন অরবিন্দ কেজরিওয়াল যিনি গত 10 বছর দিল্লি লুটপাট করে আসছিলেন, তখন পরাজয়ের ভয়ে তিনি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ভাইয়ের ভোটারদেরকে ভিত্তিহীন ভোটার বলে বলছেন। देखिए, चुनावी मुद्दा है ये चुनावी मुद्दा में चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी हर संभव प्रयास करते रहते हैं। ये आम लोग तय करेगी, दिल्ली या आम लोग तय करेंगे कि किसके पास किसको समर्थन देना है या नहीं। इसमें हमें दखल अंदाज करने की कोई जरूरत है ये मैं नहीं समझता। ফিস কি হবে সেটা সরকারি সিদ্ধান্ত, ক্যাবিনেটে ঠিক হয়। কিন্তু এখানে কিছু কিছু স্কুলে আমরা খবর পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি যে অকারণে অরবিট্রারি হয়েছে, গায়ের জোরে মন মর্জিতে সেখানে স্কুলের ফি বাড়ানো হচ্ছে। এটা এক ধরনের শোষণ, এটা এক ধরনের ফি মাফিয়া রাজের আমরা প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। ছাত্রছাত্রীদের এইভাবে শোষণের আমরা বিরোধিতা করি, আমরা তার জন্য প্রতিবাদ করি।
আমার একটি প্রিয় চ্যানেল ডিএন টিভি বাংলা, আপনারাও দেখুন, আমি দেখি। ডিএন টিভির সমস্ত দর্শককে আমার অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। TNTV presents 3SD TNTV Shorts Daily। এখানে আপনি প্রত্যেকদিন 1 মিনিট TNTVর সঙ্গে জোড়ার সুযোগ পাবেন। হাসি, ঠাট্টা, হই হুল্লোড়, ইনফরমেটিভ, মজাদার সব রকম খবর দিয়ে আপনার জীবনের সেরা 1 মিনিট গড়ে তোলা হবে। দেখতে ভুলবেন না কিন্তু TSD, সারাক্ষণ সংবাদ পরিবেশন।